रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को नोटिस भिजवा दिया है। भट्ट पिया सोना जड़ा कन्ना नू खावे। वो बंदा इतनी देर से तकलीफ में है, उसने अपने दिल की बातें सारी सामने रखी कि यार ये लोग मेरे साथ ये करते रहे हैं। तो उसने अगर गलती की थी, वो कहता है मैंने अपोलोजाइज भी किया। वो भाई की दुकान चलाने के चक्कर में अपना घर खराब कर ली। भाई को क्या मसले हैं? भाईजान वो जो उसका भाई है ना, सबसे पहले उसमें जो कमी है ना, वो आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है। महान ऐसे एक्टिंग करने वाले के ने ना अपनी सिस्टर का घर खराब किया। और ये जो आपको फेम मिली हुई है, फेमस हुए हो, ये 2 दिन की है, वो भी रजब की वजह से है। जी मेरा नाम मोहन शेख और मैं रजब का साला हूँ। पहले अपना नाम बना लो, को पढ़ लिख लो। किसी का जब पहला नोटिस आ जाए ना, जमीन नहीं रहती पाँव के नीचे। उनका एटीट्यूड ही बदल गया जब से ये सारे मामला आना शुरू हुए हैं। हम लोग उसे फेम दे रहे हैं। उसका किरदार ऐसा नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। जो बंदा अपनी बहन को इस्तेमाल कर रहा है, जो अपने भांजे को इस्तेमाल कर रहा है, वो डॉलर्स के लिए, व्यूज के लिए। मर्द को ही आपने जालिम डिक्लेयर करना होता है। हर जगह औरत ही मजलूम होती है। एक वालदा जिसने अपनी मर्जी की बहू लेके आई है, 5-10 करोड़ रुपया उसने शादी पे लगा दिया, उस वालदा को आप कह रही है मेरे कमरे से परफ्यूम चोरी कर लिया। अब आप वो वखरे संजय दत्त बने हुए ऐसे करके। दुनिया में आया, उसको बाप का सही से प्यार भी नहीं मिल सका। और उसका बाप से प्यार उन लोगों को होता है जिन्होंने खुद भी बाप का प्यार देखा हो, खुद भी बाप के प्यार से अलग पूरी उम्र रहे हैं, और अब उसके बच्चे को भी पूरी उम्र उसके लिए अलग रखना चाह रहे हैं। एक शख्स जिसका नाम ओन है, उसकी वजह से इतना कुछ हो गया। केवान का क्या बनेगा? केवान अब वालिदा के पास रहेगा या रजब के पास रहेगा? रजब भी नहीं चाहेगा कि वो माँ से दूर हो। ओन ने कहा जी रजब अब खर्चा नहीं देता। आप माशाल्लाह कुछ काम करते नहीं हो, तो आपका खर्चा फिर कहाँ से उठाया जा रहा है? वो इसलिए बंद हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को जो है अदालत की जानिब से एक तलाक का नोटिस भिजवा दिया है। कितनी इस बात में सच्चाई है? इनके मामला क्यों दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं? मेरे साथ सीनियर वकील एडवोकेट जुनेद खान साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। जुनेद भाई, आपके तो करीबी दोस्त भी हैं, आप तो इन दोनों को बड़ा अच्छे से जानते हैं। लीगल नोटिस अदालत की तरफ से पहला नोटिस भिजवा दिया गया तलाक का। भाईजान देखें, एक तो ये इनका फैमिली मैटर है, तो इस पे मैं बात करना हमारा बनता नहीं है, लेकिन चलें एक कानूनी राय के तौर पे हम इस पे बात कर लेते हैं। मेन मकसद ये है कि देखें, जब ये कहते हैं, पंजाबी की एक कहावत है जो बड़ी फेमस है, कहते हैं भट्ट पिया सोना जड़ा कन्ना नू खावे। यानी कि ऐसे सोने को आग लगा दो जो आपका कान ख़राब कर रहा हो, जो आपको ज़ख्मी कर रहा हो, जो आपको तकलीफ़ दे रहा हो। तो वो बंदा इतनी देर से तकलीफ़ में है। वो उस दिन आपने उसकी पॉडकास्ट भी देखी होगी, और उसके बाद उसने लाइव भी बैठा है। उसने अपने दिल की बातें सारी सामने रखी कि यार ये लोग मेरे साथ ये करते रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला, आप अगर कोई गलती करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं माफ़ी देने वाला हूँ। मेरे साथ 1000 गलतियाँ करके, लाख गलतियाँ करके भी मेरे से माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन इंसान क्या करते हैं, अगर किसी ने गलती कर ली और माफ़ी मांग ली, उन्होंने वो उससे रगड़ी जाना है। तो उसने अगर गलती की थी, वो कहता है मैंने अपोलोजाइज़ भी किया, उसके बाद अपने रिलेशन को अच्छे तरीके से लेके भी चलना चाहा। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि इस तरह तो हमारी वक़्त ही नहीं रहेगी, इस तरह तो मेरे भाई की दुकान नहीं चलेगी। तो वो भाई की दुकान चलाने के चक्कर में अपना घर ख़राब कर लिया। तो भाई को क्या मसले हैं? वो बैठ के कह रहा होता है मेरा तो कोई मसला ही नहीं, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, और एक तरफ वो लाइव पे बैठ के कह रहा होता है कि शेयर सेंड करो, मैं आप लोगों को सवालों के जवाब बताता हूँ। भाईजान वो जो उसका भाई है ना, सबसे पहले उसमें जो कमी है ना, वो आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है। माशाल्लाह उसकी सेहत ऐसे है कि अगर आंधी चले ना, तो वो बेचारा घर से नहीं निकलता कि कहीं मैं कंधा में ना वाजदा फिरा। उस एक वो महान ऐसे एक्टिंग करने वाले के ने ना अपनी सिस्टर का घर ख़राब किया। और बिलीव करें, ये किया है। कभी भी भाइयों का रवैया ऐसे नहीं होता। आप वो दुकान लगाई हुई, डबल टैप करते जाएं, ये फूल मारते जाएं, बच्चों की बात बताता हूँ, शेर मारे, मैं आपको क्वेश्चन करें, मैं उसका जवाब देता हूँ। यार ये क्या कर रहे हो? 2 दिन की ये जो आपको फेम मिली हुई है, फेमस हुए हो, ये 2 दिन की है, वो भी रजब की वजह से है। रेहान ने भी अपना सवाल में उससे पूछा था कि आपकी वजह शोहरत क्या है, तो उसने कहा जनाब मैं रजब का साला हूँ। ये आपकी औकात है? मतलब अगर मैं वकील हूँ ना, तो मेरे पास एक मेरी पहचान क्या है जनाब, मेरा नाम जुनेद खान एडवोकेट, और मैं जनाब वकील हूँ, मेरे वालिद साहब का नाम ये है, ये पहचान होगी ना। ये मेरी क्या हुई जी, मेरा नाम मोहन शेख और मैं रजब का साला हूँ। पहले अपना नाम बना लो, को पढ़ लिख लो। आप लोग वही लोग, वो रजब वाली बात है, आप वो लोग वही थे जो कहते थे सोशल मीडिया बड़ा अजीब है, हमने नहीं आना, ये हम सोशल मीडिया से डरते हैं, ये है वो है। और अब सबसे ज़्यादा होते ही सोशल मीडिया पे आप हैं या आपकी सिस्टर हैं, वो भी पीछे से आगे ऐसे दिल बना कर दे रही होती हैं, म्यूट कर करके आपको वो बता रही होती हैं कि ये बोलो, ये करो। अभी एक औरत के लिए फ़र्स्ट नोटिस आया हो ना, बिलीव करें, हम भी बहनों वाले हैं, घरों में माएँ बहनें हैं, किसी भी बहन के घर ख़राब ना हो, बिलीव करें, किसी का भी ना हो। किसी का जब पहला नोटिस आ जाए ना, ज़मीन नहीं रहती पाँव के नीचे, आसमान गिर जाता है। यार ये क्या मेरे साथ हो गया? उन्होंने परवाह कोई नहीं, उन्होंने बच्चे का रख के वही व्यूज़ लेते हैं,
انہیں تصویر شائع کر رہے ہیں, پرواہ نہیں ہے نا. کہتے ہیں کوئی بھی ریلیشن شپ تب ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ نادانی میں تو نہیں ہے دونوں. بھجن ندانی نہیں ہوتی جب آپ کا ماشاءاللہ بچہ ہو گیا ہے, دنیا داری کا آپ کو پتہ ہے, اور ابھی بھی بچے والی ہیں. وہی بات آپ بھی کر رہے ہیں. کوئی ایک بیوی تھی, وہ کہتی جناب میرے نا 7 بچے ہیں, مجھے ابھی تک صحیح پیار نہیں ملا. وہ ماشاءاللہ آپ کے بچے ہو گئے ہیں. بچے ہونے کا مطلب ہے آپ ماں بن گئی ہوئی ہیں, آپ کا یہاں سے سٹیج آپ کی یہاں پہ آ گئی ہے. تو اب آپ کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے. جب ڈیورس کا نوٹس آتا ہے نا, تو بڑوں کو بیٹھنا چاہیے, یار نہیں نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. رجب بھائی, جنید بھائی, میں یہاں پر ایک چیز ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اون نے کہا جی رجب اب خرچہ نہیں دیتا اپنے بیٹے کو. رجب نے تو پھر پوڈ کاسٹ میں پوری تفصیل آگے بیان کر کے رکھ دی بھی کتنا پیسہ جا چکا ہے. اچھا رجب خرچہ نہیں دیتا تو میرے پتر تیرا خرچہ کون چکن ڈیا؟ ماشاءاللہ بابا تو نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ کچھ کام کرتے نہیں ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کا خرچہ پھر کہاں سے اٹھایا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے بند ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں خرچہ دیتا تھا, ہر چیز کرتا تھا, اور وہ اس نے بڑی اچھی بات کی کہ یار دیکھو اگر میرے دوست آئے ہیں وہ 25-30 لاکھ روپے دے کے گئے ہیں, میں نے تو آپ سے وہ بھی ریٹرن نہیں لیا. کیونکہ دیکھو اگر میں کل کو وہ رجب ان کی طرف کوئی بچہ وغیرہ ہوتا ہے یا ان کا ایونٹ ہوتا ہے تو رجب نے جا کے دینے ہیں نا. رجب کہہ سکتا ہے بھائی میں نے ادھر ورتنا ہے, مجھے بھائی تو آپ واپس دے دو. وہ کہتا ہے 25-30 لاکھ روپے تو وہی بڑا ہے, اور آپ مجھے بتائیں ایک 6 ماہ کا بچہ ہے, اس کی کیا فیڈ میں کتنے کے پیسے لگ جائیں گے مہینے کے؟ زیادہ سے زیادہ 5-10 ہزار کر لیں, 20 کر لیں, 50,000 لگا لیں, اس کے کپڑے بھی ڈالیں 50,000 روپیہ. تو بھائی اب اس نے تو ایک صاحب کا 5-7 سال کے پیسے آپ کے پاس ہیں, جس کا ماشاءاللہ آپ نے ڈالر شالر وہ جو گھما رہے ہیں وہ وہیں سے آئے ہوئے ہیں نا پیسے. کہہ رہے ہیں کہ اون کا ایٹیٹیوڈ ہی بدل گیا ہے جب سے یہ سارے معاملات آنے شروع ہوئے ہیں. اس نے تو وکرئی ایک اورا بنایا ہوا ہے اپنا. بھائی جان میں کہتا ہوں سب سے نا اب بیوقوف لوگ ہم ہیں جو اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا وہ ہے کیا پہچان کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلے پہچان تو بتائیں نا. ہم لوگ ذکر بلا وجہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا, ہم مسئلہ ہمارا ہے, ہم لوگ اسے فیم دے رہے ہیں. اس کا کردار ایسا نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے, کیونکہ جو بندہ اپنی بہن کو استعمال کر رہا ہے, جو اپنے بھانجے کو استعمال کر رہا ہے چند وہ ڈالرز کے لیے, ویوز کے لیے, تو یار اس میں کتنی کی غیرت ہوگی. اچھا میں ایک چیز جنید بھائی بڑی نوٹ کیا ہے, رجب اب آ کر جو ہے نا بولا ہے, اس سے پہلے اس نے کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیا, اب آ کر جو ہے نا وہ کھل کے کہہ سکتے ہیں, اور وہ بھی بڑے ڈھکے چھپے الفاظوں میں جو ہے نا اس نے بڑی باتوں کا جواب دیا. اور اس میں پھر اس نے بہت کہا ایسا ابھی بھی بہت کچھ ہے کہ آپ شرمندہ ہو جائے گا, مجھے دکھاتے ہوئے شرم آ جانی. بھائی بات یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی, جب وہ برداشت ختم ہو جاتی ہے پھر انسان پھٹتا تو ہے نا. دیکھیں ایک انسان کو دبائی جاؤ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ سر اٹھائے گا نا یار. آپ کو یہی کام اس نے رجب نے بھی کیا ہے کہ یار اپنا لوگ اسے کہی جاتے ہیں یار یہ ایک, آپ خود سوچے جو بندہ 70 لاکھ روپیہ مہینے کا بانٹ دیتا ہے, آپ نے دیکھا لائیو اس نے بانٹ کے دکھایا بھی ہے, تو کیا وہ 10-20-50 لاکھ روپے اپنے بچے کے لیے نہیں دے گا؟ یہ وہ الزام لگائیں جو ماننے والے ہوں. وہ لوگوں کے گھروں میں راشن دیتا ہے, اپنے گھر میں وہاں پہ نہیں دے گا کچھ بھی. تو بات وہ کرنی چاہیے مانے, ہاں وہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے. ان لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھا ہے, ان کو اوقات دکھائی ہے کہ یار ہر جگہ مرد کو ہی آپ نے ظالم ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, ہر جگہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا, یہ آپ کو نقاب اتارنے پڑیں گے, سوسائٹی کو دونوں رخ دیکھنے پڑیں گے. جب آپ لوگ عدالتوں میں بھی آتے ہیں عدالت دونوں رخ دیکھتی ہے. یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو صرف ایک رخ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں جی مرد ظالم ہوتا ہے, نہیں مرد نے بڑا غلط کیا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے میری والدہ پہ بڑے الزام لگائے جی, پرفیوم میرے کمرے سے اٹھا کے لے گئے, اس قدر کے بھیانک الزامات. کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو سمجھ لیں میں نے کچھ بھی نہیں بتایا. یار اب آپ دیکھیں کہ ایک والدہ جس نے اپنی مرضی کی بہو لے کے آئی ہے, اس نے کم از کم جو ہے نا میرے مطابق کوئی 5-10 کروڑ روپیہ اس نے شادی پہ لگا دیا. اس والدہ کو آپ کہہ رہی ہیں میرے کمرے سے پرفیوم چوری کر لیا. یار میرے پاس قسم سے میں نا پھٹ جاؤں گا. میری بھی ماں ہے, میری بھی والدہ گھر میں ہے, اور یقین کرو میرا نا مجھے غصہ آ جائے گا. میں پھر وہ ایسے الفاظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا, میٹر ان کے گھر کا ہے. تو آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے جس نے بھی یہ الزام لگایا ہے, اور جو آگے سے اس گھر کو خراب کر رہا ہے. دیکھیں وہ کہتی ہے کہ جناب میری جو اس کی بہن ہے نا وہ گھر نہیں چلنے دے رہی, ٹھیک ہے, جو رجب کی بہن ہے. تو میں نے اس دن بھی ایک سوال کیا تھا کہ پوری عمر آپ نے اپنے ماموں جی کے گھر میں گزار دی ہے, آپ کی والدہ نے اپنے بھائی کے گھر میں گزار دی ہے, تب آپ نے کیوں نہیں کہا اپنی مما کو کہ مما بھائی کے گھر میں نہیں رہتے ہوتے, اپنے گھر میں رہتے ہوتے ہیں. پوری عمر آپ نے ایک کمرے کے اندر گزار دی ماموں جی کے گھر, تب آپ کو اپنا سیپریٹ گھر یاد نہیں آیا؟ تب یہ اون صاحب کو غیرت نہیں آئی کہ میری بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ ایک کمرے کے اندر رہ رہی ہے, تب آپ لوگوں کو کیوں نہیں آیا؟ اب آپ وہ وکھرے سنجے دت بنے ہوئے ایسے کر کے. میں پھر کہتا ہوں کہ یار تو باہر نہ نکلیا کر, کتنے بلی چوک کے لے گی تو پھر رجب دل الزام لائیں گا کہ رجب چوک کے لے گیا انہوں.
अभी मैं जुनैद भाई एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, पहला नोटिस अदालत की जानिब से भिजवा दिया गया, रजब की तरफ से उसके 2 विटनेस अली आसिफ और जहांगीर भट्ट ये बने, अब आगे क्या प्रोसेस होगा और कहीं सुलह की गुंजाइश बाकी रहती है? जी बिल्कुल भाईजान, जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये होता है कि आपने 3 नोटिस देने होते हैं और हर नोटिस के अंदर एक एक महीने का वक्फा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी पहला नोटिस गया, आपके जब तक 3 नोटिस कंप्लीट नहीं होते तब तक आप उसे वाइंड अप कर सकते हैं, आपस में बैठ के सोल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन जब 3 नोटिस कंप्लीट हो जाते हैं और वो नोटिस आपके यूनियन काउंसिल में सबमिट हुए होते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली वो आपकी डाइवोर्स सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, फिर उसके बाद गुंजाइश नहीं होती। और इसके बीच में जो वो बेचारा मासूम सा बच्चा है, जो ये कह लें कि दुनिया में आया, उसको बाप का सही से प्यार भी नहीं मिल सका और उसका बाप उसी के लिए, वो तो आज भी कहता है मेरा जो कुछ भी है सारा कुछ कैवान का है, वो उस बेचारे का क्या कसूर है, उसका क्या होगा? भाईजान, बाप की कदर बाप से प्यार उन लोगों को होता है जिन्होंने खुद भी बाप का प्यार देखा हो। सॉरी टू से, ये दोनों ने माशाल्लाह बाप का प्यार नहीं देखा, इन्हें वो फीलिंग ही नहीं है कि एक बाप दूर हो तो कितना मामला हो रहा होता है। उसके साथ बच्चे ने टाइम स्पेंड किया हो ना, उसे पता होता है मेरे बाप है यार, ये मैंने इसकी इस तरह इज्जत करनी है और इस तरह इज्जत करवानी है। माशाल्लाह उनका आपके सामने ही है। मैं तो कहता हूँ उन्हें थोड़ी सी गैरत करनी चाहिए, खुद भी बाप के प्यार से अलग पूरी उम्र रहे हैं, ठीक है, और अब उसके बच्चे को भी पूरी उम्र उसके लिए अलग रखना चाह रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये मामला होने चाहिए? एक शख्स जिसका नाम ओन है उसकी वजह से इतना कुछ हो गया और रजब अब आके बोला, उसने बीच में काफ़ी दफ़ा कहा है कि मैं इसको ढके छुपे अल्फाजों में जो है पैगाम पहुंचाता रहा कि ना बोलो इतना, ना बोलो इतना, और वो आगे बड़ा कह रहा है कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। माफ़ी अब उसका बनता है इतना सारा कुछ करने के बाद? माफ़ी माफ़ी उसका तो रोल ही नहीं है, उसने उसे बिला वजह अंदर हमने डाला हुआ है, वो घर को ख़राब करने वाला बंदा है, उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। इधर सबका कसूर है, माँ जी का जो इनकी वालदा है उनकी ईमान की, उनके आप देख लें वॉइस मेल देखें, कभी आप भी देखें माओ वाले हैं, हमने मेरी वालदा ने कभी सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं किया और वो सोशल मीडिया के ग्रुप्स में बातें बता रही हैं। फिर ईमान का रोल उसे रजब ने ही बताया कि यार मेरे घर से में वो आई है, उसके बाद वो 2:30 बजे वापस जा रही है, उस टाइम तो कोई फ़ैन भी बाहर नहीं था, उसकी वीडियो कौन बना रहा था और वो वीडियो लीक कैसे हो रही हैं? बाजी हुनी वहाँ पे कर रही हैं, ठीक है, ईमान ही वो ट्रांसफ़र कर रही है ना सारे सबूत वगैरह, वो वॉइस वगैरह, वो वीडियोस वगैरह, क्या करने के लिए कि मैं देखें मेरे साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। और बीबी ये 2 दिन की है, आपकी पहचान भी सिर्फ रजब की वजह से है कि रजब की वाइफ है, अदरवाइज़ कोई भी एक भी आपके पास किसी भी जो होते हैं ना ये प्रमोशन करने वाले, वो भी नहीं जाएंगे, कोई उन्हें कहना कोई बात नहीं, इसका अब तो तल्लुक ही ख़त्म हो गया, तो इसलिए वो प्रमोशंस भी बंद हो जानी है, ये व्यूज़ आने भी बंद हो जाने हैं, क्योंकि उसके बाद व्यूज़ हैं वो अपनी मेहनत करके कर रहा है। तो आप लोगों को होश के नाखून लें, ये $4 बाद में बंद हो जाने हैं। जुनैद भाई मुझे आखिरी बात बताइएगा, केवान का क्या बनेगा? केवान अब वालिदा के पास रहेगा या रजब के पास रहेगा? अदालत इस चीज़ को किस तरह देखती है? भाईजान अभी तो वो छोटा है, अभी तो फीड करता है, तो इसलिए वालदा के पास ही रहेगा, लेकिन उससे मुलाकात का राइट नहीं आप छीन सकते। वो अदालत में गार्डियन कोर्ट में केस करके बच्चे से हर महीने मुलाकातें कर सकता है और अदालत 2 से 3 मुलाकात करने की पाबंद कर सकती है। ईद शबरात पे वो अपने बाप के घर जा सकता है। इवन यहाँ पे जब बर्थडे हो, उसका स्पेशल डेज हो, ये लिखते हैं अक्सर केसेस में लिखा जाता है कि ये जो स्पेशल डेज होंगे इस पर बच्चा अपने जो बाप के पास जा सकता है। और हाँ, 7 साल का हो जाता है, उसके बाद सिनेरियोज और होंगे, फिर वो अदालत ने फिर देखती है कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ पे है, बच्चे को अच्छे तरीके से कौन रख सकता है, तो वो ले सकता तो आने वाले वक्त में हम ये कह सकते हैं कि अभी तो बच्चा फीड पे है तो अपनी मदर के पास रहेगा, लेकिन आने वाले वक्त में वो प्रॉपर अपने बाप के जो है ना शफकत में आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है भाईजान, बड़े केसेस हैं जिसमें अदालत ने माँ से लेके बच्चा दिया है बाप को, तो इसमें भी इंशाल्लाह, अभी तो बच्चा छोटा है ना, तो अभी रजब भी नहीं चाहेगा कि वो माँ से दूर हो, ठीक है, तो इसलिए वो अभी मुलाकात वगैरह वो उसका राइट है, वो कर सकता है। जुनैद भाई एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, इंटरव्यू आपने भी सारा सुना, वहाँ पर एक बात होती है जी पतलू के बारे में, फितनातुल हिंदुस्तान, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, 1100-1200 करोड़ रुपए, ये सारी बातें कहाँ को जा रही हैं? कुछ आप तो इनके बीच में रहते हैं, दोनों की अच्छी आपकी मुलाकातें भी हैं, दोस्त भी है, ये कहाँ से इल्ज़ामात निकलना शुरू हो गए? भाईजान ये ना दोनों को मैं देखिए बात ये होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है, उसमें क्या हुआ, वो पतलू को भी सोच लेना चाहिए था कि यार कि वो मुझे नहीं बात कर रहा है कि नहीं, सीधे ही कॉल करते। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है और सबसे घटिया हरकत ये है, मैं कहता हूँ जिसने भी की हो, कि एक दूसरे की माँओं बहनों पे बात आई, वो सब बड़ा गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर रजब ने में नहीं, इतना फितने वाला वो काम नहीं है, हिंदुस्तान का एजेंट होना ऐसी नहीं होती, वो आपको पता फ्लो में बात निकल जाती है इस तरह की। तो ऐसा वो तो कह रहा है मेरे पास इतने सबूत हैं, पूरी फाइल तैयार है और मैं देने के लिए तैयार हूँ,
اور جب وقت آئے گا ادارے میرے سے مانگیں گے میں تو پوری ایک وہ کہتے ہیں نا پورا ہوم ورک کر کے بیٹھوں. ان کا یار دیکھیں ابھی تو جب وہ سامنے آئیں گی تب ابھی تو الزامات ہیں، لیکن دیکھیں جب آپ نے کسی کو بھائی کہا ہو، جب ایک دوسرے کے گھر میں کھانا پینا کیا ہو، تو دونوں خاندانی بندوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار نہیں، اب چپ ہو جانا بہتر ہے بجائے کہ لوگوں میں کنٹروورسی وہ اور بڑھاتے جائیں اور بڑھاتے جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں تو یہ کہتے تھے کہ میرا یار رجب وہ کہتا تھا میرا یار پتلو، ہم دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو سارے ہمارے پیچھے کھڑے. اچانک سے ایسی کون سی نظر لگ گئی ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے اتنا سخت خلاف ہو گئے؟ بھائی بس میں کہتا ہوں کوئی بھی ریلیشن شپ ہے اس میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. تو ادھر بھی یہی معاملہ ہوا ہے. ہم نہ دونوں میں سے غلط صحیح کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ غلط ہوا ہے. جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے. دوستی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ چلے آگے ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. چلیں ایک دوسرے کو نہ بلائیں، لیکن اس طرح کے الزامات نہیں لگانے چاہیے. نہ ماؤں بہنوں پہ آنا چاہیے، نہ کوئی ان کے جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ یہ اس کا ایجنٹ ہے، یہ اس کا ایجنٹ ہے. میں آخری بات کروں گا یہاں پر جو ہے رجب نے ایک اور بھی کہہ لیں کہ الزام ہی لگایا. انہوں نے کہا جی میرا یہ بڑا قریبی دوست تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے مجھے کہہ لیں ٹونٹ کیا تھا کہ تیرے کو اپنی زنانی نہیں سنبھالی جاندی اور تو باتیں کر رہا ہے مجھے. نہیں، زنانی تو پتلو سے بھی نہیں سنبھالی گئی تھی، وہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے، وہ بھی کیسز چلے تھے اس کے. تو یار یہ عورتوں والا مینے اسے کہتے ہیں نا، مینے بازی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بندے کے پتر دونوں کو بننا چاہیے، الزامات نہیں ہونے چاہیے. بے شک جی. میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ جنید خان صاحب موجود ہے. بڑی تفصیلی گفتگو رہی. آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. ابھی پہلا نوٹس جو ہے رجب بٹ کی جانب سے ایمان اسد کو بھیج دیا گیا ہے اور ابھی 2 نوٹسز اور باقی ہیں، اور ہماری یہی دلی دعا ہے اللہ کرے اگر ان کا کوئی پیچ اپ ہو جائے، کوئی گھر کے بڑے ایمان کی طرف سے یا رجب کی طرف سے. وہ تو کہتا ہے ان کے جو چودھری علی صاحب ہیں، صغیر صاحب، ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں. اگر صلح کی کوئی گنجائش ہو تو دونوں کا جو ہے صلح کا ہاتھ اور شفقت کا ہاتھ دونوں پہ ہونا چاہیے تاکہ اس بچے جو چھوٹا بچہ ہے اس کی زندگی میں ایسے کوئی مسائل نہ ہو. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.